طريق صدناكم فشدوا أزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسبو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله على الشفيع صلاة الله على الشفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا أولنا لله عسانا الله بفضل الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam Ahad, di tempat kediaman Sahibul Hajat, kita dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir dalam rangka akikah daripada anak cucu saudara kita Bapak Muhammad Boy Abdullah. Kita doakan bersama, semoga anak cucu beliau menjadi anak yang solehah, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, juga berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya kepada negeri dan bangsanya. Dan juga kita satu karunia nikmat dalam keadaan hujan seperti ini, tandanya kasih sayang Allah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita semuanya. Memang sudah agak lama enggak hujan nih, ada hampir seminggu. Dengan adanya rahmat, dengan adanya hujan, menambah daripada kehusuan kita, kenikmatan kita dengan cuaca yang adem, yang tadinya hangat panas sekarang berubah menjadi hangat. Ini adalah prasangka baik kita atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya muliakan segenap dewan guru dalam majelis ta'lim Zainul Qalbi Masjid Jami' Nurul Hakim, Bapak Ustadz Haji Agus, alhamdulillah. Juga Bapak Ustadz Ma'ad Ahim, Ahinafillah, Ustadz Maradona, juga Ustadz Musleh, tidak ada ya. Juga yang kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Munir SK, yang insya Allah dalam perjalanan para sesepuh, orang-orang tua kita, Sohibul wilayah, Bapak RT, juga orang tua kita, Bapak Haji Utama, Bapak Sukaya, Bapak Toyib, bapak-bapak, tidak ketinggalan ibu-ibu yang datangnya lebih cepat walaupun hujan, yang begitu semangat dalam menghadiri majelis-majelis taklim. Kita doakan ibu-ibu kita senantiasa semangat dalam setiap kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali hadir dalam majelis zikir, majelis ilmu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja langkah kaki kita dari rumah kita ke tempat ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, juga termasuk kita yang selaku umatnya yang mengharapkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Sahibul Hajat atau sepatah kata dari tuan rumah Bapak Muhammad Boy Abdullah. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murudi dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Latif sebagai pembawa acara, yang saya hormati Bapak Haji Agus, yang saya hormati Bapak Ustadz Ma'at, yang saya hormati Bapak Ustadz Maradona, yang saya hormati Haji Ridi, Pak Haji Utama, dan bapak-bapak yang lainnya, wabil khusus Ketua lingkungan kita Bapak RT Ihsan yang mungkin dalam perjalanan insyaallah. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat keberkahan, dan alhamdulillah nikmat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada orang yang paling mulia, orang yang senantiasa kita puja, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah akan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di sini kami selaku tuan rumah atau sahibul bait mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Walaupun diguyur hujan, insya Allah langkah Bapak ini akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga tak lupa kami mohon maaf yang seluas-luasnya atas segala tutur sapa kami, jamuan kami, tempat dan lain sebagainya yang mungkin kurang berkenan di bapak-bapak sekalian. Dan maaf pula ya ibu, tadi ibu-ibu, masya Allah saya lupa. Udah masa ngeliatin emang lupa saya mau ibu-ibu. Maaf ibu-ibu RT rombongannya. Terima kasih telah hadir di majelis kami, majelis ratib Radibul Atas Jainul Kolbi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan lain sebagainya, karena sesungguhnya manusia tepatnya salah, tepatnya alfa, dan segala sesuatunya itu kita hanya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dan atas segala sesuatunya saya berterima kasih atas kunjungan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke tempat kami untuk mendoakan cucu kami, putri kami yang bernama Cesyah Medina Salsabilah. Kami berharap bapak-bapak dan ibu-ibu mendoakan semoga cucu kami, anak kami ini menjadi anak yang solehah, yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Sahibul Hajat. Mudah-mudahan kita menjadi maklum adanya. Jadi cucu beliau saya lupa tadi namanya Ceisa Medina Salsabilah bin Is Salsabilah. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita mulai dengan kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita, atas segala dosa yang kita perbuat
yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dosa-dosa kita di masa lalu, di masa-masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk untuk senantiasa mentaati beliau, untuk mentaati perintah-perintahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإلى النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وولده وذريته وقرابته سير لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل ولجميع الملائكة المقربين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى سبيل سادات محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وآله وأصحابه وخصوصا أهل بدر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين ولجميع أتباعه والشهداء والعلماء والأولياء والصالحين والمصنفين والمؤلفين وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى سلطان الأولياء ولسيد سبع أهل الجنة سبة الخير البرية بمحمد سيدنا حسن بن علي بن أبي طالب وأخي السيد سيدنا حسن
الحسين ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا فاطمة الزهراء البتول وإلى خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وإلى سيد سيدنا أبي محمد سلطان العليس عبد القادر الجيلاني وإلى سيد قطب الغوث الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب سيد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أهل قبور خصوصا بونا binti Bilin Sumaila Roy Susun Kaman bin Gundul Sumaila Roy Susun Ngatina binti Singopawiro Sumaila Roy Susun Somawi Arjo bin Samin Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'afu anha Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum Sa'ud lillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanir rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan Adinda atau Ananda Jaisa Meidina Salsabila bin Is Salsabil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Ananda menjadi anak yang soleh, senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tua, berbakti kepada negerinya, nusa dan bangsanya. Juga keluarga besar dari Bapak Boy Abdullah senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimudahkan rezekinya, dan senantiasa diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Sa'ulillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanir rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رتيب العطاس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وجب الشكر على
berbahagia Ananda Caisa Maitina Salsabila bin Is Salsabil benar ya? Mas Sabil nih panggilannya. Mas Sabil sering ketemu sebenarnya, sering ketemu. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Boy Abdullah, yang kami hormati guru kita semua Al-Ustadz Maradona. Saya ikutan serak ngikutin nadanya, tinggi luar biasa. Al-Ustadz Muslih yang kami muliakan, Al-Ustadz Ma'ad yang kami hormati, Al-Ustadz Haji Agus yang kami muliakan, dan semua guru-guru kami di sini yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami. Bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu yang kami muliakan. Pertama dan yang paling kita harus utamakan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di malam hari pertama mungkin ya, tanggal 1 bulan haram. Bulan apa ini? Bulan Dzulqa'dah. Bulan yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaan dari bulan-bulan haram yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memenuhi undangan keluarga besar Mas Sabil, keluarga besar Pak Boy, untuk sama-sama kita doakan mudah-mudahan Ananda Caisa Maitina Salsabila menjadi anak yang solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, sedikit karena sudah malam, suara juga sudah mulai redup, bapak-bapak sudah mulai, baterainya sudah mulai turun. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa bulan Dzulqa'dah, Syawal itu berkaitan dengan sibuknya umat muslim. Kenapa saya katakan sibuk? Karena menjaga keistiqomahan ibadah itu berat. Sama halnya dengan beratnya orang tua ketika diberi amanah seorang anak. Akikah ini hakikatnya bahwa orang tua ini belum selesai tugasnya. Tidak kemudian kita berpikir ketika anak lahir selesai, tidak. Tapi akikah ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua untuk tantangan yang lebih berat. Maka sedikit ingin saya sampaikan, ada beberapa hal tugas orang tua ketika mendidik anak. Ini kebetulan ngajinya para bapak-bapak sebagai seorang, apalagi seorang ayah, seorang yang perlu dicontoh oleh anak-anaknya. Yang pertama adalah tanamkan jiwa syukur, jiwa cukup dalam kondisi apapun. Jadi kalau kita di dalam surat An-Najm itu Allah membandingkan laki-laki perempuan, kemudian siang malam, kemudian di dalam ayat 48 Allah tidak menyandingkan wa aghna wa aqna. Biasanya kalau wa aghna wa miskin, kalau orang kaya ya kemudian lawannya miskin, tapi Allah tidak memberikan lawan kata miskin. Apa hakikat syukur ini? Bahwa
Yang kita lakukan di dunia ini adalah bagaimana menerima yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ketika anak lahir di dunia, maka yang pertama tanamkan adalah rasa syukur. Lah ini akikah adalah rasa syukur orang tua. Karena kalau sudah syukur ditanamkan, maka persoalan hidup baik itu pribadi, keluarga, masyarakat itu akan teratasi dengan awalu asyukur, awalnya syukur. Makanya dalam surat dikatakan la in syakartum la azidannakum. Di situ ada nun taukid. Jadi satu-satu amalan yang tidak ada penghalang itu ternyata syukur. Siapa aja yang syukur pasti diganti dengan luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Berbeda dengan hal-hal yang lain. Wa yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni kalau Allah menghendaki. Wa yarzuqu man tasha. Allah akan mengasih rizki bagi Allah yang Allah kehendaki. Begitu juga dengan wa yu'adzibu man yasha. Allah mengazab umatnya kalau Allah menghendaki. Tapi kalau bahasa la in syakartum la azidannakum, nun taukid penekanan yang tidak bahasanya sudah pasti itu. Kalau kita diawali dengan syukur, maka semuanya akan mudah dijalankan. Pertama syukur. Yang kedua adalah contoh daripada orang tua. Banyak orang bisa memberi contoh, atau mudah kita ini memberi contoh. Yang susah itu menjadi contoh. Ini memberi contoh mudah. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh itu agak susah. Maka kemudian Allah jelaskan dalam surat As-Saff di ayat pertama, ayat kedua dan ketiga. Di situ ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah itu menekankan sesuatu itu harus sesuai dengan perbuatannya. Kita ini gampang ngomong, nak sholat, nak ngaji. Tapi kalau kita tidak ngikutin, dalam arti tidak sama dengan apa yang disuruhnya, maka di kalimat ayat selanjutnya kabura maqtan indallah. Allah itu benci sama orang-orang yang ngomong tapi tidak sesuai dengan perbuatan. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Apa yang diucapkan itu ternyata tidak sesuai dengan perbuatan kita. Nah, orang tua ini kita tidak berbicara orang tua baik atau tidak. Ketika sudah memposisikan sebagai ayah, naluri ayah, seorang ayah, orang tua pasti berharap anaknya menjadi anak yang lebih baik daripada orang tua, itu pasti. Tapi kadang-kadang kita berpikir, oh saya sholatnya kurang, oh saya ngajinya kurang. Maka pernah saya sampaikan di majelis di pesantren ketika ada datang para jamaah. Jadi kalau kita ini kurang sholat, kurang ngajinya, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat. Bertemanlah dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Minimal itu. Karena kalau kita ini kan modelnya kan dipaksa. Karena sesuatu yang baik itu kalau nggak dipaksa ini tidak akan terjalani. Sesuatu yang menjadi paksaan nanti akan menjadi kebutuhan. Sama halnya sholat 5 waktu nih. Karena kadang-kadang banyak sekali alasan kita. Kalau subuh kesiangan, kalau siang kecapean, kalau sore nanggung di perjalanan, kalau malam kecapean. Nah, itu alasan kita ini. Padahal kalau kita hitung-hitung nih sholat berapa sih 5 menit kali 5 25 menit. Full-fullnya paling 10 menit. Itu sehari semalam. Tapi terkadang kita ini hanya memikirkan duniawinya kita ini. Padahal kita ini punya anak, kita punya cucu yang pasti akan dilihat. Maka Allah katakan benci dengan orang-orang yang ngomong ini tapi tidak dijalankan. Sama halnya baca Quran gitu. Sholawat, ini luar biasa sholawat. Saya katakan sholawat itu luar biasa.
Jadi kita ini kalau ingin menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah, nggak kemudian hanya baca Quran. Ini sholawat ini sebagai pendingin. Kita ini bisa memahami Al-Quran karena cintanya kepada Rasulullah. Dengan cinta kepada Rasulullah, dengan ikut sholawat, kita tahu nih karakter Rasulullah bagaimana, pedomannya apa, tauladannya Rasulullah bagaimana, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai banyak sekali yang diceritakan oleh Rasulullah sebagai orang yang dijadikan contoh oleh kita. Jadi yang pertama, syukur tanamkan dalam diri kita. Yang kedua adalah tauladan, contoh. Jadilah orang yang bisa menjadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh. Kemudian yang ketiga adalah kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Anak seusia ini kalau dibiasakan datang majelis, ikut orang tuanya, ikut ke masjid, ada rasa kemudian tanggung jawab sebagai penerus kita. Kalau dari kecil kita tidak peduli dengan anak-anak kita, minimal kita ajak ke masjid, itu masjid bisa kosong. Karena kekuatan Islam itu ada di masjid. Kekuatan Islam itu ada di masjid. Bagaimana Rasulullah memberikan semangat yang luar biasa, mempererat persaudaraan. Pertama kali yang dibangun ketika hijrah sampai ke Madinah apa? Masjid. Jadi masjid ini adalah mempersatukan, bukan memperpecah belah umat. Hati-hati betul. Kita punya masjid, manfaatkan dengan keilmuan kita. Jangan sampai kita punya majelis tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam suatu majelis. Jadi biasakan anak-anak kita ini dibawa ke lingkungan yang lebih baik. Kalau kita melihat pergaulan sekarang bagaimana sih Pak? Kadang-kadang anak kalau sudah tamat SD, mohon maaf ya, ini memang kenyataan di mana-mana, itu sudah nggak mau ngaji. Ini karena faktor lingkungan atau faktor orang tua, atau memang orang tua itu udah cuek sama anak-anak. Nah ini kan PR kita bersama nih. Jadi tugas kita ini nggak sekedar kita bikin acara begini aja, dalam artian akikah itu sudah selesai kewajiban kita. Contoh memberi nama, menyukur rambut, kemudian mentahnik bayi. Justru ini adalah permulaan kita sebagai orang tua, sebagai tanggung jawab. Karena apapun nanti yang terjadi dengan anak-anak kita sebelum balik, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Bahkan ada suatu riwayat mengatakan bahwa ketika anak tidak dipedulikan oleh orang tua, nanti dia akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Orang tua soleh tapi nggak peduli dengan anak, dia masuk surga. Anaknya tidak dipedulikan masuk neraka, dia akan narik orang tua. Itu betul kata Rasulullah begitu. Sama halnya dengan kita. Kita jangan melihat, oh saya orang tua kurang baik. Jangan melihat itu. Selama kita sudah memposisikan sebagai orang tua, minimal jadilah tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Nah, itu 3 hal yang perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan akikah ini memberikan sentuhan motivasi sebagai orang tua, bahwa pada akhirnya kita ini meninggal itu meninggalkan nama, bukan meninggalkan warisan, meninggalkan apa. Akan dikenang kebaikannya, akan dikenang bagaimana dia mendidik anaknya. Minimal kalau kita tidak baik, anak-anak kita ini lebih baik daripada kita, sehingga dia akan mendoakan orang tuanya. Karena salah satu pahala yang tidak terputus adalah waladun yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai orang yang bisa menjadi panutan kepada anak-anak kita, dan juga bisa mendorong, memberikan pelajaran nilai-nilai agama yang bisa nanti menjadi bekal untuk menghadapi tantangan yang luar biasa ke depannya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, dan kita doakan sekali lagi kepada keluarganya Mas Sabil dan keluarganya Pak Boy. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kemudahan, dan tentunya memberikan keselamatan, dan Ananda yang telah diakikah menjadi anak yang solehah,
fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا اللهم اجعل واغفر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى رهيبنا بنت بلين وخصوصا إلى روي كمان من كندل وخصوصا إلى رعاتنا بنت سوابوير وخصوصا إلى رسماوي رجاب سمين غفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم اللهم انزل في قبره الرحمة والضياء والنور والبهجة والروحة والريحان والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك ملك رب غفور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن غفرة من غفر النيران اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل باغي يسر علينا كل عسر وتيسير العسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير
حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير والخاص كيس ميدنا سلسبيل بن السلسبيل يا الله يا رحمن الرحيم اجعلنا من أهل القرآن من أهل العبادة من أهل الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من حفظ القرآن العظيم رب اجعلنا من الصالحين رب اجعلنا من الصالحين رب اجعلنا من الصالحين رب اجعلنا من أهل القرآن الكريم رب اجعلنا من أمة محمد عليهم أجمعين رب اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يسر لنا أمورنا طول أمورنا ببركة رزقنا ولد صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Silakan kita iringi dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, acara kita dari awal sampai akhir, semoga apa-apa yang ada di dalamnya
mengandung keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kepada jemaah sekalian, jangan bubar dulu. Sahibul hajat telah menyiapkan, daripada mereka sudah repot-repot ini, dipersilahkan untuk menyantap apa yang ada di depannya. Silakan Pak.